c'est pas grave. Ok, il n'y a pas de pile, c'est pas grave. On va utiliser. Amen. Amen, l'Église du Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore une fois aujourd'hui. Nós abençoamos o Senhor nesta manhã Pour la grâce de se réveiller ce dimanche pela graça que vem hoje, domingo, et de se revoir encore une fois ensemble e se encontrar de novo aqui nesse lugar. pour partager la parole de Dieu. Para nós partilhar de novo a palavra de Deus. Et surtout louer le Seigneur, l'adorer E nessa parte de louvor e glorificar o nome do Senhor. et surtout encore une fois prier ensemble. E de novo também rezar junto. Parce que la prière, c'est la doctrine. Porque a oração também é a doutrina. Parce que le Seigneur même a enseigné à ses disciples comment prier. Quer dizer, o Senhor também, Ele próprio, ensinou nos seus discípulos Et, como rezar. et dans Actes chapitre 2, No Ato capítulo 2, on nous parle de la prière aussi comme les piliers parmi les autres. nos fala também da oração como La Bible dit que, pilhões. la Bible dit que l'Église est demeurée dans la prière. Diz a Bíblia que a igreja conjuntava e ele avançava nas orações. C'est que la prière était aussi la vie de l'Église. Quer dizer também a oração é a vida da igreja. Donc sans la prière, Sem a oração, l'Église n'était pas en activité. a igreja não tem atividade. Mais l'Église était en activité Igreja tinha atividade avec la prière. com a oração. Ce n'est pas seulement l'enseignement, Não somente a ensinamento, le repas du Seigneur qu'on appelle la fraction du pain, a comida do Senhor, o que chamamos a fração do pão, mais la prière était parmi ces quatre também piliers. a oração era no meio desses quatro. Voilà pourquoi nous vivons avec la prière. Veja a razão pela qual nós vivemos sobre a oração também. La prière, c'est parler à Dieu. A oração é falar a Deus. Donc partout là où vous allez voir dans la Bible, on dit demander, parler à Dieu, invoquer Dieu, c'est juste pour Em parler à Dieu. qualquer lugar que vocês estão, pode dizer, falar a Deus, invocar, chamar a Ele. É somente todos que podem dizer. Ce sont des synonymes, tous ces mots-là. São os sinônimos de todos esses nomes. Ils vont ensemble. Todas essas palavras estão em conjunto. Donc prier, Orar ce n'est pas comme dans nos voisins. não é do jeito que está no outro lado. Bon, vous comprenez quand je dis voisin. Vizinho. Ce n'est pas... Comment je vais donner l'exemple de... O que posso dar como exemplo? Amen. Ça, c'est pas la prière. Amen. Aquilo não é oração. Vous comprenez, non? Pour ne pas les offenser. Para não ofensá-los. Parce qu'on est aussi en direct avec ces gens-là. Porque estamos de escutar também direito. Non, c'est pas ça qu'on nous dit la prière. Não é ele, não é aquele que é a oração. La prière, A oração ce n'est pas la répétition d'un homme não sur é les autres. a repetição de homem sobre o outro. C'est bon pour les enfants quand on les apprend à prier comme ça. Quando estamos a ensinar os filhos, é bom. Mais la prière, ce n'est pas répéter. Mas a oração não é repetir. Bon, je viens là Estou a vir aí et je vous fais répéter ce dimanche. e eu vou vos fazer repetir esse domingo. Dimanche prochain encore, on fait répéter encore la même E chose. domingo, o próximo domingo também vamos repetir o outro. L'autre dimanche encore, on vient citer encore la même Da récitation. mesma maneira, vamos naquele outro domingo, mesma coisa. Et puis on dit on a prié. E daí nós vamos dizer que já Non, oramos. ça ce n'est pas la prière. Aquilo não é oração. Ça c'est la répétition, une récitation des gens. A repetição é uma recitação. Ils ont écrit sur une feuille E que escreveram no papel. et ça devient une doctrine d'aller E et aí se tornou como uma doutrina. ils commencent à faire ça dans l'église. E eles vão citar na igreja. Non, ça c'est pas la prière. Mas isso não é oração. La prière, A oração c'est quelque chose qu'on ressent dans le cœur. é uma coisa que você pode sentir no coração. C'est une parole qui sort de toi Uma palavra que sai de você pour prononcer ça à Dieu. para você pronunciar a Deus. Vous savez qu'avant que Jésus-Christ puisse venir, Sabemos que antes de Jesus vir aqui na terra,
selon la pensée de Dieu, sobre o pensamento de Deus, personne sur la terre n'est prié. ninguém aqui na terra orava. Même les prophètes, Mesmo os profetas, selon la pensée de Dieu exacte, pelo pensamento exato de Deus, personne ne l'a invoqué. ninguém invocava. C'est-à-dire que les gens ont commencé à invoquer Dieu Quer dizer, as pessoas começaram a invocar a Deus, commencer à prier Dieu, começaram a rezar a Deus, même si tu as vu dans l'ancienne alliance, mesmo tu vivia no tempo, nos antigos alianças, les prophètes priaient Dieu, Dieu les répondait. os profetas rezavam a Deus, diziam que Deus lhe respondia. En réalité, tout ça, ce n'était pas des prières Na exactes. verdade, tudo aquilo não era a oração exata. C'était de l'ombre des choses à venir. Era a sombra das coisas vindosas. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que c'est au temps de Seth qu'on a commencé à invoquer. A Bíblia diz, era no tempo do Sete que começaram a invocar. On dit même que le frère de Seth, Quer dizer, os irmãos do Sete, qui est Abel, que era o Abel, il a offert à Dieu le premier-né de son troupeau. ele ofereceu a Deus o primogênito do seu, É. do seu Dieu a porté favorable ses yeux sur l'offrande d'Abel. Deus olhou nos seus ofertas. Ce n'était pas la vraie prière. Aquilo não era o verdadeiro oração. Ce n'était pas exactement ce que Dieu voulait dire. Não era a exata coisa que Deus queria. C'était l'ombre des choses à venir. Era a sombra das coisas vindosas. Est-ce que vous me comprenez? Compreendemos? C'est clair, non? É claro, C'était l'ombre. isso era umas sombras. Donc Dieu voulait montrer que Deus queria dizer l'offrande véritable d'Abel qui doit accepter, a oferta verdadeira que o Abel poderia aceitar, c'était en réalité son propre fils que lui il avait gardé au ciel. quer dizer que era o próprio filho que ele guardava no céu. Car Jésus-Christ aussi c'était un agneau. E na verdade Jesus Cristo era verdadeiro ovelha. Il est aussi une brebis. Era animal. C'est vraiment un animal Isso é animal. que Dieu attendait qu'on doit offrir Que Deus esperava que pôde oferecer. pour maintenant que Dieu puisse porter son regard favorable. Para que Deus dá a sua olhada verdadeira. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'avant la venue de Jésus, Quer dizer, antes da vinda de Jesus, toutes les prières qui sont avant, todas as orações que era antes, c'était de l'ombre de Jésus. era a sombra de Jesus. Après, quand lui va passer à la croix Depois dele subiu na cruz, et ressusciter des morts, ressuscitar da morte, c'est alors que le peuple maintenant va commencer à invoquer Dieu. aí a oração do povo vai ser invocada. Mais Dieu va commencer à répondre maintenant à Aí partir que de son Deus vai fils. começar a aceitar as orações. Est-ce que vous comprenez ça? Compreendemos isso? C'est clair, non? Claro. Même quand Samuel a offert un agneau pour que Dieu puisse répondre, Mesmo que o Samuel ofereceu uma ovelha para que Deus respondesse, cet agneau-là qu'il avait offert à Dieu, essa ovelha que ele ofereceu c'était l'ombre. era sombra. C'était Jésus-Christ en réalité. Era Jesus Cristo que ele escondia. Et c'est comme ça que Dieu a répondu. E por isso que Deus fez essa semelhante de responder. C'est pourquoi nous disons, frère Wilson, Por que estamos a dizer, meu irmão, qu'aujourd'hui, hoje, si tu n'as pas le fils, se tu não tens o tu filho, ne peux pas prier. não pode rezar. Ça veut dire que Dieu ne t'écoute pas. Deus não te escuta. Parce que le fils de Dieu doit être là. Porque o filho de Deus deve ser lá dentro. Quand tu vas élever la voix, Quando tu vai sair a sua voz, ça sera la voix du fils. e aí vai sair a voz do filho. En réalité, Dieu est attiré par l'offrande qui est en toi. Na verdade, Deus sai nas ofertas que está dentro de você. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Noé, non? Está a lembrar da história do Noé? La Bible dit qu'il a offert après quand il a quitté le déluge. A Bíblia diz, ele ofereceu quando ele saiu do delírio, Il a offert à Dieu. e aí ele ofereceu a Deus. Et Dieu a senti l'odeur. E Deus sentiu Donc, o cheiro. donc nous avons un Dieu qui est attiré par l'odeur de l'offrande. E, na verdade, temos Deus que ele sente a nossa oferta. Quand Dieu a senti ça, il a parlé. Quando Deus sentiu isso, ele falou. Tout ça n'était que de l'ombre. Tudo isso era umas sombras. Ce n'était pas la réalité. Não era verdade.
ce n'était pas l'exacte pensée de Dieu. não era exato o pensamento Mais de Deus. il flashait sur la terre certaines Ele choses. Deus dava somente umas flashes. Mais si nous descendons maintenant dans Se l'exhortation, nós descemos na exortação, nous pouvons dire aussi podemos dizer também, que nous pouvons prendre les exemples de ces gens-là, podemos também tomar exemplo desses povos, de tous les prophètes, de todos os profetas, pour nous instruire. para nos ensinar. Est-ce que vous comprenez les deux? Compreendemos? Est-ce que vous comprenez les deux? Compreendemos? C'est-à-dire que dans l'exhortation, l'instruction, Quer dizer, na exortação e na instrução, on peut utiliser les genres de prières que les prophètes ont fait pour nous instruire que Dieu répond aux gens, il fait des miracles, il fait des prodiges. podemos utilizar esse que os profetas fizeram para fazer os produtos, os milagres. Moi, j'ai besoin de préciser ça parce que c'est important. Hein. Il ne faut pas que les gens disent que le frère a dit que tout ça c'était de l'ombre, c'est pas la réalité. On ne peut pas utiliser ça. Estou falando claramente para que não dizer que não. O doutor disse que aquilo não podemos utilizá-lo. Sinon, l'apôtre va me reprendre après. E senão o apóstolo vai me fazer voltar de novo. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, j'essaie toujours de mettre chaque chose à sa place. Quero precisar cada coisa colocar no seu lugar. Révélation dans la révélation, A revelação sobre a revelação, exhortation dans l'exhortation, exortação também sobre a exortação. prophétie dans la prophétie, A profecia somente na profecia. connaissance dans la connaissance. O conhecimento somente no conhecimento. Et l'Église doit connaître tous ces mouvements-là A igreja deve compreender todo esse movimento pour qu'on ne soit pas dans la confusion. para que não esteja na confusão. Est-ce que vous comprenez, non? Amém. C'est important. É muito importante. Donc, dans l'exhortation, Na exortação, on peut les utiliser à Abel, podemos utilizar comme on a montré dans le livre de Hébreux, chapitre 11, como mostraram no livro do Hebreu, capítulo 11, la foi d'Abel, a fé do Abel, la foi de Cécile, de tous les prophètes, on les a a fé cités. do Moisés, do Abraão, todos os profetas foram citados. Vous voyez que là-bas, on a pris tous les anciens, Aí, leur foi, pegaram todos os pais da fé on les a utilisés pour instruire l'Église au présent. e para nos instruir, para nos ensinar o hoje presente. Aujourd'hui, quelqu'un aussi peut offrir quelque chose à Dieu O hoje também, alguém pode oferecer alguma coisa a Deus. en prenant l'exemple d'Abel. E tomando o exemplo do Abel. C'est sûr que ça ne sera pas un animal physique. Quer dizer, não será animal físico ali matar ele. C'est là où nous voyons l'aide d'exhortation. E aí nós olhamos a olhada da exortação Pour encourager les gens dans leur foi, de donner aussi à Dieu. para puxar as pessoas pela sua fé e dar também a Deus. Et de ne pas le faire comme Caïn, Não pode fazer como foi Caim, mais de le faire comme Abel. de fazer como foi o Abel. Il a pris son premier-né de brebis, E ele tomou o seu primogênito, c'est-à-dire ce qui était cher pour lui, o que era mais rico, ce qui avait de e valeur, valeur. mais valor, Voilà. e havia valor, Il a donné ça à Dieu. ele deu a Deus. Comme cette femme aussi, Com aquela mulher também, qui a offert à Dieu tout ce qu'elle avait, le dernier. que ofereceu a Deus todo o último que ele tinha. Et Jésus était assis en train de regarder tout le monde qui offrait là-bas. Jesus estava lá a olhar. Et Onde estava? il a porté son regard sur cette femme-là. Ele não olhou todo, mas ele olhou somente aquelas C'est mulheres. ça, Dieu porte le regard sur Abel. E esta maneira que Deus dá a olhada sobre a C'est tout ce qu'il avait de cher, de plus important. que era mais importante para ele. Pas ce qui était dernier. Bon, je vais donner à Dieu, bon, ce qui me reste, non? Vou dar a Deus o que restou, Ok, on va donner ça. aquelas medalhas. Ok, la bouteille, on va donner ça à Dieu. Tirar Ce qui me reste. medalha aí, vou lá, eu vou dar Ça veut dire que dans ton langage à toi, tu méprises ce qui t'ont d'offrir à Na Dieu. sua linguagem, está ignorar aquele que você vai dar a Deus. Là, nous voyons avec un aide d'exhortation. Aí estamos a ver com a olhada de exortação. Mais dans l'aide de la révélation et de la prophétie, Em olhada da revelação e da profecia, on dira que tous ces prières-là étaient de l'ombre, l'ombre. diríamos que aquelas orações eram sombra, sombra, sombra. La réalité est en Christ. A realidade está em Cristo. Là, c'est clair, non, maintenant? Lá é muito claro. L'exhortation et la révélation et la prophétie. Exortação, a revelação e a profecia. C'est pourquoi moi, je vais vous encourager ce matin. Por isso eu vou vos dar coragem, Priez. reza. Priez tout le temps. Tem que rezar toda hora.
N'abandonnez pas la prière. Não deixa a oração. C'est important. É muito importante. Que ça soit en ligne. Tem que ser na linha. Si vous êtes bien organisé, Se você está organizado, connectez-vous, priez. conecta-vos, ora. Parce que dans la prière, Na oração, c'est là où nous plairons, non? aonde que nós choramos? C'est là où on remet tout à Dieu, non? Onde que nós vamos entregar a Deus? C'est là où on montre à Dieu nos difficultés, Aí que nós vamos dar a Deus todas as nossas dificuldades, nos faiblesses, nossas fraquezas, nos problèmes dans l'église. todos os nossos problemas da igreja. On a besoin de la solution. Nós precisamos da solução. Maintenant, si je ferme ma bouche, Se eu fechar a minha boca, je fais quoi à ce moment-là? o que tu vai fazer aí? Donc je suis correct. Aí quer dizer que Tout va bien. tudo vai muito bem. Même quand tout va bien. Mesmo todo está aí. Mais on a dit aussi prier les uns les autres. Ah, Dizia também, tem que rezar uns aos donc outros. tu n'as pas de sujet, Tu não tens on va te donner un sujet. Tu não tens sujeito de rezar. Priez les uns Tem que pour les rezar autres. Sujeito que vão dar para rezar para uns aos outros. Prier les uns pour les autres, c'est un sujet Rezar aussi. para uns aos outros. Selon les Écritures, Somente a escritura. tu n'as pas un sujet, Tu não tens sujeito de oração. tout va bien. Todo está muito Bon, bem. je ne suis pas dans la difficulté, Ah, eu não estou com je ne souffre pas, Eu não estou sofrendo. je n'ai pas de problème. Eu não tenho problema. La Bible dit, A Bíblia diz, Paul dit ceci, Paulo disse, priez pour moi, reza para mim. afin que la parole que nous amenons Enfim, que a palavra que estou carregando puisse être bien reçue par aux gens qui vont prêcher. seja bem recebido nas pessoas que vão pregar. Ah, donc il y a un sujet pour prier pour les hommes de Dieu aussi. Também, quer dizer, tem também sujeito para rezar acerca dos homens de Deus. Tu n'as pas de sujet pour prier, Tu não tem sujeito para rezar? prie pour les hommes de Dieu. Reza acerca dos homens de Deus. Afin que ce que Dieu a mis en eux, Por causa da coisa que Deus deu neles, qu'il les amène ça correctement, que ele lhe entrega-lo corretamente do jeito que está. fidèlement, Com toda a fidelidade. aux gens à qui il va parler. Nas pessoas que eles vão ensinar. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas bien aimé. Hoje eu vou dizer a verdade. Não vou C'est le dernier dimanche pour moi. Hein. E o último domingo para vocês. Je vais être franc avec vous. Vou ficar muito claro com vocês. Franchement, on doit prier pour les hommes de Dieu. Na verdade, tem que rezar acerca dos homens de Deus. Tellement qu'il y a des bêtises, Como tem muitas sujidades, des guerres inutiles. as guerras em vão, Bon, frère Wilson na verdade. et frère Barouani, O irmão Wilson com o irmão Baruani, on va te sanctionner, frère. queremos te tirar no meio de nós. Pourquoi? Por causa de quê? Bon, parce que le frère a prêché ceci, Porque esse aí pregou isso, frère Barouani a prêché ceci, esse outro pregou de outro, et on devient des ennemis directs comme ça. e aí nós se tornamos Não. um inimigo. Lui ne croit pas à cet évangile. E ele não crê nesse evangelho. Et souvent, nous, E aí, c'est nous qui avons commencé la chose. nós que temos mesmo a coisa. Il est venu après, frère Wilson. Esse aí, vem agora, vem agora, há pouco. Il doit être assis. Esse tem que sentar. Il doit apprendre d'abord comment nous on prend avec la Tem précision. que mesmo aprender como nós temos a Maintenant, il est blessé. Aí ele tem ferida. Il est maintenant blessé, le frère Wilson. E ele tem ferida aí. Et ça commence par là. E começa aí. Maintenant, quand vous lui demandez, c'est quoi le problème entre vous deux? Quando vocês perguntaram o que é o problema? Oh non, le frère Wilson, c'est un orgueilleux. Ah, esse aí é orgulhoso. Il vient d'arriver, Ele vem de novo. il veut nous apprendre. Ele quer nos ensinar. Ah, ministre, O homem de Deus. c'est ça le problème? Isso é o problema. Non, jugez vous-même. C'est ça le problème? Julga vocês. Isso é problema. C'est ça le problème. Isso não é problema. Selon les c'est ça le problème qu'on doit faire, c'est qu'on se divise nous deux. Isso é problema que pode dividir, os homens de Deus. Que pode fazer a Ça divisão. n'a pas de sens. Não tem sentido. Ça n'a pas de sens. Não tem nem sentido. Et je suis tellement triste dans mon cœur depuis hier. Estou muito triste no meu coração desde ontem. Je ne sais pas pourquoi. Não sei porquê. Je dis, mais comment nous allons avancer comme ça, frère? Como vamos avançar assim, meus irmãos? Alors, frère Wilson, il se fâche. Aí o irmão Wilson vai ficar nervoso. Il fera aussi son église là-bas. E aí ele vai fazer a sua própria igreja. Et ça commence maintenant comme ça. E aí
a guerra começa. Maintenant, il va créer une église, il va appeler ça comment? Tu vas appeler ça comment, frère? Réponds à Aí, ça. como aqui era a Assembleia do Santo, aí talvez possa... Parce que moi je suis Assemblée des Saints. Toi, tu vas appeler ça comment? Aí a Assembleia do Santo, É. aí a Assembleia do Justo. Ah, voilà. Mais posez-vous la question maintenant. Do inocente, do justo. On se pose la question maintenant. Vamos se perguntar a questão. Pourquoi tu donnes un autre nom différent de nous? Por que tu dará nome diferente de nós? En réalité, Na verdade, il veut se différencier de nous. quer nos diferenciar de nós. Qu'on ne confesse pas la même chose. Não confessamos a mesma coisa. Ah bon? Quer dizer, Tu prêches qui? Frère, il faut répondre. o que você está a pregar? Tu prêches qui? Supostamente Jesus. Tu prêches Jésus. Moi, je prêche qui? Ah. Il prêche Jésus, je prêche Jésus. Supostamente. Vraiment, vous êtes sûr? Quero dizer, no outro lado também tem supostamente. Ici au milieu, ici, là, Aí no meio il doit y avoir un problème. tem problema. En réalité, on ne prêche pas Jésus. Attention, il y a des Jésus. Cuidado, tem dois Jesus. Paul a dit, Paulo disse, si vous recevez un autre Jésus, se vós receber outro Jesus, donc il y a des Jésus. quer dizer, existe dois Jesus. Il y a un Jésus qui divise les gens, Há Jesus que divide as pessoas, un Jésus qui amène les bagarres, Jesus que dá a luta, un Jésus têtu dans l'homme de Dieu. Jesus teimoso, Têtu, il n'écoute pas les autres. teimoso que não pode escutar os outros. Ça, c'est un autre Jésus. Aquele é o outro Jesus. Un Jésus désobéissant, Jesus que não obedece. un Jésus qui permet tout. Jesus que permite tudo. C'est ça un autre Jésus. Ele é outro Jesus. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, Voilà pourquoi on dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les fruits là, c'est les fruits de qui, frère Wilson? Vamos sabendo que vai nos conhecer para outro Jesus, outro ensinamento, nos ensinamentos dele. Esse Jesus significa que C'est les œuvres de qui? é as obras de C'est de notre Jésus qui est en lui. de outro Jesus que está dentro da Parce que Jésus aujourd'hui, Jesus hoje c'est l'Esprit Saint. é o Espírito Santo. Ah, donc l'autre Jésus, O outro Jesus c'est un autre esprit é outro Espírito qui est en train d'agiter cet homme-là. que está a agitar a pessoa, Ça l'agite. que está a lhe dar a agitação. Un Jésus colérique. Jesus muito rigoroso, muito nervoso. Il est prêt de prendre le Wilson comme ça. É muito rápido de pegar o irmão dele e lhe dar soco até. Moi, j'ai vu ça des hommes de Dieu comme ça. Eu já vi os homens, supostamente os homens de Pendant Deus. les Não réunions. os homens de Deus. Pendant les réunions. Supostamente, no reunião deles. Ils se sont pris comme ça, sur les chemises. Eles se tocaram. Ouais, toi là, ou toi, tu fais, toi, Je fais, vais te toi. frapper. Un homme de Dieu. Vou te bater, vou te dar soco. Moi, j'étais encore un simple fidèle à cette époque-là. Naquele tempo eu era mesmo simplesmente... Comme j'étais jeune batteur de drum, Como estava somente aí a tocar. on attendait dans le bureau. On dit, oh, c'est quoi? On ouvre la porte comme ça, des pasteurs. Dois pastores a se Toi, tocar. tu es qui, toi? Tu Tu as quoi, toi? Tens que é você. Et on veut avancer avec ça. E aí, vamos avançar. Ça, c'est le Jésus que nous prêchons. Esse é o Jesus verdadeiro. C'est un autre. É. Aquele é Ah, outro Jesus. il faut le dire très fort, c'est notre Jésus. Outro Jesus, meus irmãos. Ah oui, c'est notre Jésus. Claro. Un Jésus qui n'est pas humble. Jesus que não tem humildade. Moi, je connais. Eu conheço. Moi, quand je prêche, tout le monde tremble. Quando eu prego, mon ami, tu toda prêches aí quoi? tá a tremecer. Tu prêches quoi? O que você prega? Donc, quand toi tu parles, les gens tremblent. Quando tu estás a falar, as pessoas têm que tremer. C'est comme ça que Jésus véritable t'a enseigné de dire aux gens. E da mesma maneira que Jesus verdadeiro ensinava de falar nas pessoas. Hein? Hein? Os homens muito extravagantes. Un Jésus qui veut s'approprier des gens. Jesus que pode tocar as pessoas, se apropriar das pessoas. C'est ça, c'est moi qui a commencé l'œuvre. Esses aqui, eu que começou com esses aí. Vous ne devez pas écouter un autre. Não pode escutar outro, Juste moi. somente eu. Non, juste toi. Somente eu. C'est toi qu'on doit écouter. Eu mesmo. C'est toi celle qu'on doit suivre.
É só você próprio. Si vous essayez d'écouter un autre homme de Dieu, comme par exemple là je suis là, l'apôtre va se fâcher. Se vocês escutar outro, Il ne pourra jamais m'inviter ici. aí apóstolo vai ficar nervoso. Bon, ça c'est un exemple que je donne. Isso é exemplo que estou a dar, não pensar. Sachez-le bien, ça c'est notre Jésus. Aquilo tem que pensar sabendo diretamente que aquele é o outro Jesus. Un autre Jésus, Outro Jesus c'est lui seul qui prêche ici. é aquele que prega. Les frères Wilson n'auront pas le droit de prêcher sauf le pasteur principal, comme on dit. O irmão isso não tem direito de pregar, somente o pastor verdadeiro, o pastor principal. Janvier jusqu'à décembre. Do janeiro até no dezembro. Et les frères commencent à dire, mais pasteur, moi aussi je suis inspiré. Il dit, oh, Irmão, calme-toi, tu sais, Dieu ne t'a pas encore appelé. Deus ainda não te chamou. Oh, Dieu va t'appeler, il faut être patient, frère. Deus Il vai t'exhorte, te hein? chamar, Il tem que t'exhorte. ter Il faut paciência. être patient. Dieu va, Tem que ter paciência. ça va venir. Vai vir. Sur ton temps. Toi, calme-toi. O teu tempo virá. Un bon fils, Bom filho il reste d'abord assis, il est fidèle. tem que sentar. La loyauté, la loyauté. Isso é a loyalidade. Mais les frères s'abouillonnent, il a quelque chose assez à dire. Il ne O peut pas les irmão tem laisser. coisa a dizer dentro dele. Comment tu veux connaître les dons dans un homme Como que vai conhecer os dons si, dele? si tu ne laisses pas d'abord voir ce qui est en lui? Se tu não deixá-lo utilizar o que está dentro dele. Est-ce que vous me comprenez très bien? Compreendemos? C'est ça qui commence à créer des guerres dans les églises. Isso que está criando as guerras nas igrejas. Juste pour être devant, pour prêcher semblant. Só para se levantar aqui e pregar. D'autres sont enorgueillis et prennent la place pour lui-même. E os outros pegou no orgulho e procura um lugar para ele somente. Il ne sait pas que Dieu aussi met des dons dans plusieurs personnes aussi pour être équipés ensemble et travailler ensemble aussi. Não sabe que Deus coloca os dons em cada para que trabalhasse conjunto. Et ça me fait très mal quand je vois de telles choses comme ça. Muito mal. C'est quoi ici? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? O que está aqui? Vous pensez que là, ici, nous, on appelle ça la chair, non? Nós chamamos isso de altar. La chair, Altar. n'est-ce pas, non? Isso. C'est quoi? Jésus priait avec la chair. Jesus pregava. À l'époque des havia apôtres, altar. il n'y avait pas la chair comme ça. Na época dos apóstolos, esse altar não utilizava. Eles Parce pregavam qu'il n'y a rien ici de spécial, de puissance, comme vous le pensez dans Não votre tem tête. nada de poder aqui. Il n'y a rien de puissance ici. Superior. La puissance est en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui est la puissance de Dieu en toi. Fica dentro da pessoa que está Ce n'est pas être ici qu'il y a la puissance. Ficar aqui não tem nada de valor. Donc si tu veux connaître l'homme de Dieu, ce qui est dans Frère Wilson, Se quiser conhecer o homem de Deus que está no irmão, même s'il fera des erreurs de prédication, mesmo pode fazer erro da pregação, Frère Wilson, o irmão, donne-nous l'exhortation le dimanche prochain. dá-nos exortação domingo, próximo. Maintenant, toi, en tant qu'homme de Dieu, Tu como homem de Deus, tu pries pour les frères. reza acerca do irmão. Dieu utilise lui. Deus, utiliza esse Nous homem. voulons voir, Seigneur, ce que tu as mis en notre frère. Nós queremos ver o que você colocou dentro Donne-nous l'esprit de discernement pour que nous sachions ce qui est en lui. Conduis notre frère. O que está aí, conduza-lhe. Amen. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Le frère, ce dimanche-là, O domingo, il vient prêcher. quando virá e vai pregar. Toi, en tant que pasteur, comme évêque surveillant, en Como vrai pastor terme, antigo da pregação, aí como... tu regardes maintenant le frère, tu l'écoutes. E aí está olhando e está escutando. C'est là où tu verras ce que Dieu a mis vraiment en lui. E aí que você vai ouvir que o que Deus colocou dentro dele. Le frère est un docteur. O irmão é doutor. C'est là où tu le verras maintenant. Ah, le frère a donné un langage doctoral. C'est un docteur. Esse aqui tem linguagem doutoral. Si tu le vois première fois, deuxième fois, troisième fois, il manifeste la même chose. Se você vê, primeira vez, segunda vez, terceira vez, manifestaram a mesma coisa. Le frère est un prophète. Esse aqui é o profeta. Parce que tu le vois comment il exerce. Vai vendo como que ele vai exercer. Parce que le ministère, c'est un exercice. O ministério é exercício. Paul a dit à Timothée, Paulo dizia no Timóteo, fais l'œuvre faz a obra d'un évangéliste. evangelista. Or, l'œuvre, c'est quelque chose qu'on voit. E, na verdade, a obra C'est aquilo l'exercice nós- que tu fais. A obra é aquela que nós vemos. Donc, si vous ne le permettez pas de parler, Se você não permitir ele falar, tu ne verras rien. não vai ver. Et les nada. frères là-dedans, Esse ça va irmão chauffer. vai mesmo
ficar quente com a palavra que está dentro. Ça va monter jusqu'à la colère va venir. Vai subir até virar a raiva. Ce n'est pas normal d'entendre les gens commencer à faire des petites prières à la maison avec d'autres personnes. Ils commencent maintenant à dévier les pasteurs à l'église. C'est pas normal. Não é bom. Outras pessoas fazem a oração em casa e está desviando os pastores na igreja. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe déjà au milieu de nous. Quer dizer, a coisa que está se passando no meio de nós. C'est pourquoi un autre Jésus aujourd'hui Por isso, está a vir outro Jesus. commence à se manifester beaucoup dans les assemblées des Está saints. a se manifestar nas assembleias dos santos. On doit veiller sur ça, bien-aimé. Tem que vigiar sobre isso. On veille ça attentivement. Tem que vigiar sobre isso. Muita gente tem que ficar. Qu'on ne nous amène pas un autre Jésus qui est Não têtu. pode nos mandar a crer num outro Jesus. Frère Wilson, fais ceci, je peux faire ceci. Frère Wilson, ne fais pas ça. Faz isso, não pode fazer isso. Ma position, c'est ma position. A minha posição é. Vous voyez comment Jésus a rendu les gens têtus, même chez les hommes de Dieu. Vê supostamente Jesus como que ele colocou espírito de Frère, perdição nas pessoas. tu ne peux pas aller, comment on dit ça, consacrer Non. quelqu'un ministre Não pode consagrar alguém, ministro, si cette personne se essa pessoa a un père dans la foi qui l'a fait grandir. tem pai na fé que ele fez crescer. Hein, selon vraiment les normes de faire des choses, Sobre as normas de fazer as coisas, tu dois parler à ses pères tem que falar nos irmãos, nos pais dele, qui l'ont amené au Seigneur, que lhe mostraram o caminho. no Premièrement, Senhor. Primeira coisa, parce que cette personne, peut-être tu ne le connais pas bien. porque talvez tu não o conheça muito bem. Alors, pour connaître son passé d'abord, c'est ce l'homme-là qui l'a amené au Seigneur qui le connaît très bien. Para conhecer a história da pessoa, é esse homem aqui, os pastores que lhe ensinaram, que conhece ele muito bem. C'est lui qui a vécu avec lui. Ele que vivia com ele. Il connaît ses faiblesses. Ele conhece a sua fraqueza. S'il est vraiment solide dans la foi, Se ele mesmo é muito forte na fé, c'est son père là qui connaît, é son o maître. seu pai que o conhece. C'est lui qui doit te dire tout ce qui est de ses frères là. Ele que vai te dizer o que está dentro do irmão. Mais comme tu es têtu, Como você é muito rigoroso, avec un autre Jésus en toi, tu com outro Jesus dentro de qui você, t'agite. que está mesmo te puxando, Parce que toi, tu vas être reconnu porque tu queres ser comme les papes de tout le monde en fait. o papo de todo mundo. Même si tu essaies de montrer l'humilité, mais en fait, ce n'est pas l'humilité. E se você está querendo se mostrar como está humilde, mas En não, lui, il y a l'esprit de pape. o teu espírito é o espírito dos papos. Pape, c'est lui qui papote, c'est lui qui domine tout le É monde. aquele que domina todo mundo. Têtu, terrible. Têtu, un homme de têtu, il ne veut pas écouter le É conseil. muito mesmo teimoso. De Et il se fâche. E ele mesmo fica nervoso. Et après, tu viendras prendre les Écritures. E daí vai tomando as escrituras. Paul a dit, Paulo disse, imitez-moi comme moi j'imitais Christ. me imita como eu imitei o Cristo. On va t'imiter comment? Como que vai imitar tu? Avec la têtutesse que tu as en toi. Vão te imitar como com esse mesmo, com a teimosia que está com Bien aimé, je dis la vérité. Hein? Meus irmãos, L'orgueil, orgulho on ne peut pas le bloquer. não pode lhe bloquear. Hein? O orgulho não se lhe bloqueia. Même si tu essaies comment, Mesmo você tentar qualquer ça maneira, va se manifester. vai se manifestar. Et on saura que non, c'est un homme orgueilleux. E vão ver, isso é mesmo. Il n'a rien, lui. orgulhoso. C'est de l'orgueil, ça. Não tem nada, esse é orgulho. C'est ça que moi j'aime de Dieu, hein, souvent. É isso que eu gosto de Deus. Les gens peuvent se cacher, non, on est ici. O homem pode se esconder, Pouf, ça sort. mas vai sair somente. Hypocrisie. Hipocrisia. Est-ce que vous voyez ça? Então, compreender isso. C'est vraiment terrible ce que nous vivons. É muito mesmo terrível o que estamos a viver. Et comme dans notre assemblée ici, E aqui nessa assembleia, nous devons veiller sur ces choses-là. tem que vigiar sobre essas coisas. Et pour que nous, avec Wilson, Nós, com o irmão Wilson, qu'on ne se retrouve pas divisés comme ça, não podemos se dividir assim. mais qu'on soit separar. unis, Vamos se juntar, ensemble. conjunto. Et s'il y a quelque chose, Se há uma coisa, il a mon numéro de téléphone, ele tem meu irmão, número de il me connaît où j'habite, Ele vive, sabe aonde que eu vivo? et on travaille même ensemble, hein? Trabalhamos mesmo conjunto, Même entreprise. no mesmo
empresa. Donc il va me trouver. Vai me ver. Frère, c'est ceci, c'est cela, qu'est-ce que tu en Meu penses? irmão, isso assim, 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 o que está acontecendo? On arrange très bien. Vamos arranjar isso muito bem. Si moi je veux venir prêcher ici, Se quero mesmo vir aqui, ce sont les deux qui me donnent l'accord. e os dois que me dão mesmo, L'homme de Dieu est là. ele e o apóstolo, Moi, je ne ferai jamais la tristesse não posso aqui vir com a teimosia de pousser l'apôtre, e puxar o apóstolo, de pousser les pasteurs, e puxar o irmão, parce que moi aussi, porque eu je suis parmi sou conjunto com ele. ceux qui ont commencé. Eu que começar Et je commence à faire n'importe quoi. a fazer qualquer coisa. Ça, ce n'est pas la politesse. Isso não é o respeito. Ce n'est pas le respect. Não é o respeito. C'est que je ne le respecte pas. Se eu não respeito, Et je ne vous respecte pas. também não vos respeito. Je suis qu'un troubleur. E vou vir aqui fazer confusão. Sou confusionista. Vous comprenez ça? Compreendemos? Parce que les choses de Dieu aussi marchent avec la politesse et le respect. As coisas de Deus caminham com respeito e com respeito também. L'accord des autres. Também com as palavras conjunto. das En tout cas, pessoas. moi, c'est un conseil de la parole de Dieu. Isso Como é ça? o conselho da palavra de Deus. Moi, j'aime conseiller les gens comme ça avant de commencer. Eu gosto de conselhar. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas beaucoup prêcher. Hoje não entrar muito. J'aimerais qu'on prenne aussi un temps pour prier. Queremos mesmo tomar tempinho para rezar. On a des sujets à prier, comme le sujet du frère, Temos sujeito de orar, como o sujeito do nosso irmão, et d'autres sujets de l'église, e o outro sujeito sobre a igreja. même pour moi aussi. Sobre mim também. Ah oui, moi aussi j'ai besoin de vos prières. Eu preciso também de vossa oração. Je œuvre là-bas à Grimby. Eu tenho obra aí no Grêmio. Mais si je vous explique les problèmes que j'ai là-bas, Se eu explicar a vós o problema que eu tenho lá, c'est une guerre. é uma guerra. C'est une É guerre uma guerra. que j'ai besoin de vos prières. Preciso também das vossas orações. Comme nous sommes unis dans le même esprit, Como estamos conjunto do mesmo je Espírito, crois que Dieu vous écoute et il va exaucer. eu creio que Deus vos escuta e vai aceitar essa Et je viendrai témoigner ici. E virei também aqui testemunhar. Grâce à vos prières, Graças sobre a vossa oração, voici ce que Dieu a fait. o que Deus vai fazer. On est ensemble? Estamos juntos? On peut aller dans quelques minutes, c'est bon. Queremos ir somente em alguns minutos. Ok, on prend la parole. On prend Ecclésiaste 3, 4, rapidement. Eclesiastes 3. On ne va pas être très long aujourd'hui. Je prends directement au verset 4. Un temps pour plairer et un temps pour rire. Point. Tempo para chorar, tempo para rir. Donc nous avons déjà exhorté les gens là-dessus. Já exortamos lá junto, Et nous avons aussi donné la pensée de la révélation demos pensamento sobre a revelação, selon la pensée de Dieu. sobre o pensamento de Deus. Nous avons dit que Dieu aussi avait pleuré, Nós falamos que Deus chorou também. c'est-à-dire regretté, Ele mesmo, regretté, attristé dans son cœur ele foi triste no seu coração à cause de la chute d'Adam. sobre a queda de Adão. Maintenant, il fallait aussi réjouir le cœur de Dieu plus tard, Tem que se ajudar com o coração de Deus juste par la repentance. somente sobre arrependimento. Ça fait rire Dieu aussi. E que fez que Deus ficar rir. Dieu est content. E Deus ficar contente. Maintenant, dans la pensée de la révélation, Aí no rapidement, pensamento da revelação, un temps pour pleurer. tempo para chorar. Vous savez que l'Église aussi est en train de vivre un temps pour pleurer. Sabemos que a igreja hoje também está passando tempo para chorar? Oui, Sim. un temps pour pleurer aussi pour l'Église. Tempinho de chorar para a igreja. L'Église passe aussi un temps pour pleurer. A igreja está passando tempinho para chorar. Et Jésus a dit ça heureux. Jesus disse alegria. Prenons Matthieu 5, 4 et Luc 6, 21. Mateus capítulo 5. Prenons ça versículo rapidement, prenons ça 4. rapidement. Il faut que vous lisiez ça. Matthieu 4, verset, chapitre 5, verset 4. Je le lis au nom du Seigneur.
écoute ce que Jésus-Christ dit à l'église. Il dit, heureux les affligés, car ils seront, au futur, consolés. Na verdade, esteja Car ils seront consolés. e vão ser consolados. Prenons maintenant Luc 6, 21. C'est la répétition, c'est la même chose. Mais là-bas, on a utilisé, oui, un autre mot beaucoup plus clair. Oui. 6, 21. Il dit ceci. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Deuxième partie dit, heureux vous qui plairez maintenant, car vous serez dans la joie. Bem-aventurado vós que estão chorando, porque estará na alegria. Donc Matthieu 5, 4 et Luc 6, 21, c'est la même chose, c'est la répétition. Mateus 5:4 com Lucas 6:21 Matthieu lui dit affligé, Mateus disse aflujado, mais Luc lui dit plairez. aí Lucas disse chorar. Ah, nous avons compris que plairez veut dire affligé. Quer dizer, aflujado. Vous comprenez ça, non? Parce que c'est la même chose. Juste chacun utilisait un mot différent de l'autre. É a mesma coisa. Cada utilizou uma palavra pouco diferente que o outro. Matthieu lui a dit affligé, lui dit plairez. Aí, aflujado e o outro chorar. Mais Jésus appelle ça et dit vous êtes heureux. Aí Jesus disse que vocês estão bem-aventurados. Parce que maintenant, Bem-aventurados. nous plairons en réalité, nous sommes affligés. Agora nós estamos mesmo aflujados. Mais regardez Luc 6, prenons le verset 20. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples. E daí Jesus olhou nos seus discípulos. Donc il parlait aux disciples. E ele falava nos discípulos. Ces disciples, c'est vous et moi aujourd'hui. Os discípulos são vocês e eu hoje. Un disciple, c'est celui qui suit son maître. Discípulo é aquele que está escutando o seu mestre. Parce que Jésus-Christ a dit, Jesus Cristo disse, un disciple n'est pas plus grand que son maître. Discípulo não é mais que o seu mestre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout ce que son maître fait. Ele faz tudo que o seu mestre faz. Ah, c'est qu'un disciple, c'est celui qui suit seulement son maître. Quer dizer, o discípulo é aquele que está seguindo o seu mestre. Donc, le message de Matthieu 5, 4 et Luc 6, 21 A mensagem de Mateus, Lucas 4:21, concernait les disciples, isso falava dos discípulos, ceux qui font comme leur maître. o que fazia como fosse os seus mestres. Voilà pourquoi il dit, heureux vous Bem-aventurado a vocês, qui sont affligés, os que estão aflujados, qui pleurent os que maintenant, estão chorando agora. car vous serez consolés. Na verdade, vós serão consolados. Consolés là-bas, dans Matthieu, dans Luc, on dit être dans la. Consolado aí é estar na alegria. C'est que la consolation, c'est ça la joie. E a consolação é alegria. Comme je l'ai dit, c'est la même chose. É a mesma coisa. Chacun a utilisé les mots qu'il a voulu utiliser. Cada utilizou a palavra que ele queria utilizar. C'est que selon la promesse de Jésus ici dans Matthieu et Luc, Quer dizer, sobre a promessa de Jesus no Lucas, c'est que l'Église a un temps pour pleurer, quer dizer, a igreja tem tempinho de chorar, mais elle a aussi un temps pour être dans la joie, pour rire. também terá tempinho que ele será com alegria. Parce que quand vous prenez la Bible d'Arby, Quando vocês tomaram o livro do Darby, à la place de consoler et joie, no lugar de consolar e il a dit rire, lui. aí ele Il dit, usa vous a rirez. palavra rir. C'est ce qu'il lui a dit d'Arby. Il dit, vous rirez. Ele disse que vão rir. Donc, nous aurons aussi un temps pour rire. Nós teremos também, quer dizer, tempinho para rir. Un temps d'être consolé, Tempo que vamos ser consolados. un temps de joie. Tempo da alegria. Je ne vais pas trop rentrer en profondeur pour expliquer les places, que si les pleurer de l'église ici, Porque chorar da igreja hoje c'est la repentance d'abord. é o arrependimento. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu Quando nós ouvimos a palavra de Deus et que nous croyons à cette parole, e nós cremos nesta palavra, en réalité tu pleures. e na verdade você está chorando. Est-ce que vous comprenez ça?
Compreendemos isso? Mais c'est Jésus qui l'a dit. É o Jesus que disse Il isso. dit aux Juifs, Disse nos judeus, nous avons prononcé des complexes. nós temos os dores do coração. Et vous n'avez pas pleuré. J'aime Nós ça. temos as palavras que dá dor no coração. Jésus, il dit qu'il a présenté des complexes. Nós demos os dores do coração, mas vocês não choraram. Mais les Juifs n'ont pas pleuré. Vocês não choraram. Cela veut dire quoi? Quer dizer, Les complexes que Jésus parlait, os dores do coração que c'était la prédication qu'il a présentée aux era a Juifs. pregação que ele dava nos juízes. Et le pleurer là que Jésus parlait, qu'ils n'ont pas pleuré, Chorar que ele dava, que ele pedia, c'était de croire à la prédication de Jésus. era de crer na pregação de Jesus. Donc pleurer là maintenant, Chorar agora c'est croire à la parole, é crer na palavra. selon la pensée de Dieu. Somente pensar. Celui qui croit à la parole de Jésus, Quem crê na palavra de Jesus, il est en train de pleurer. ele está chorando. C'est comme aussi il a dit, Como dizia, nous avons chanté, nós cantamos, mais vous n'avez pas dansé. vocês não dançaram. La danse là, ce n'est pas Ndombolo, s'il vous plaît. A dança aí não é o dombolô. Ce n'est pas la danse de Michael Jackson. Não é aí de tinta de Michael Jackson. Ce n'est pas le rumba, Não é le rumba. hein, É isso. ou le cha-cha-cha. Não é um tchá-tchá-tchá. Non, non. Aí não. Arrêtez la danse véritable. Verdadeira dança verdadeira. C'est croire à la parole de Jésus. Crer na palavra de Deus. Celui qui croit à la parole, Quem crê na palavra, il est en train de danser en réalité. ele está a dançar na verdade. Celui qui croit à la parole, Quem crê na palavra, il est en train de pleurer en réalité. está chorando. Parce que ça lui a touché. Porque tocou o seu coração. Ah, est-ce que vous comprenez ces choses-là? Compreendemos? Ça, c'est Dieu qui a dit ça. Je pense que c'est Ézéchiel ou Zacharie. Ezequiel, Ézéchiel, hein? Il dit que toi, tu es un bon chanteur. tu és verdadeiro cantador. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un ministre, c'est un chanteur. O ministro é bom cantor. Et le premier chanteur, c'est Jésus, O verdadeiro primeiro cantor é o Jesus, qui a chanté en Israël, que cantou no Israel, mais ils n'ont pas dansé. mas o Israel não dançou. Il a amené le complexe, Ele deu dor do coração, mais ils n'ont pas pleuré. ele também não chorou. Mais chez nous, Mas aqui, à l'église, na igreja, nous dansons nós dançamos, et nous pleurons. nós choramos. Ah, acclamez le Seigneur d'abord. Aleluia. Parce que nous avons cru à l'évangile. Porque nós cremos no Evangelho. L'évangile de Christ Evangelho do Cristo nous amène à pleurer. nos leva a chorar. C'est pourquoi normalement lorsque vous prêchez à quelqu'un pour la première fois, Na verdade, quando você está a pregar alguém no primeiro la vez, première chose d'abord qui le touche, a primeira coisa que ele toca, il sent mal dans son cœur. ele se sente muito mergulhoso no coração. D'autres même Ele se sente amargo mesmo. vont pleurer même. O outro chora mesmo. Seigneur, pardonne-moi. Deus perdoa. J'étais où? Aonde? Parce que la prédication l'amène à manifester la tristesse, le mal qu'il a fait avant. verdadeira toca no coração e manifesta que o homem o leva até a chorar. Maintenant, ses yeux spirituels maintenant sont ouverts. E aí mesmo as lágrimas vai sair na vista física. Il comprend qu'il blessait Dieu dans ce monde qu'il était. E ele compreende agora que ele estava fazendo alejar o Deus no tempo que ele vivia. Il pleure. Ele chora. C'est ça la première définition. Isso é a primeira definição. Donc l'église vit cette vie-là spirituellement en A train de pleurer. igreja está vivendo esta vida espiritualmente. Chaque fois qu'on te présente la doctrine, Cada vez quando estão te ensinar a doutrina, tu marchais comme ça, ele andava muito tonta. quand la doctrine vient te briser, Quando vem com a doutrina ah, tu sens mal. e vai se sentir dor. Ah, cette manière de vivre, ce n'est pas bon. Essa vida que eu levei não. On doit não é vivre boa comme ça vida. selon Dieu. Vão ter que En viver réalité, tu es en train de assim, pleurer. segundo a palavra. Tu regrettes. Tu es attristé. C'est ça le Assim, pleurer. na verdade, tá, Et tu changes de voix maintenant. aí tá mudar o Et caminho. lorsque tu changes de voix selon la doctrine, Quando vai mudar o caminho sobre a doutrina, Dieu te promet la consolation. e aí Deus vai te prometer Il a dit, consolação. car vous serez dans la joie. Daqui a nada, vos será com alegria. Selon Darby, Sobre a Bíblia do Darby, vous rirez.
vão rir. C'est une promesse que Dieu nous a promis à É l'église. uma promessa que Deus nos colocou. Donc lorsque vous plairez, vous croyez à la parole aujourd'hui, Na verdade, quando vocês creem na palavra hoje, Dieu nous promet la consolation, la joie de rire. Deus está nos prometer a consolação, a alegria para nós rir. Lorsque nous nous repentons aujourd'hui Quando nós mauvaises vies, vamos deixar a nossa má vida, Dieu nous promet la joie plus tard. Deus está nos prometer alegria depois. Et Dieu dit, vous êtes heureux, E Deus diz que estamos bem-aventurados. vous qui pleurez maintenant. Pas demain, Nós maintenant. que estamos a chorar hoje. Le maintenant là, Agora aí c'est tout un temps. é todo tempo. C'est le temps de la grâce aujourd'hui. É o tempo da graça que nós ouvimos a palavra. À tout moment où tu écoutes la parole, à ce moment-là, Toda hora que você está ouvindo a palavra nesse tempo, et tu dis, hey, j'étais dans la mauvaise voie. e está se dizer, ai, eu aí estava numa... Tu as pleuré en réalité. Aí, na verdade, você chorou. Tu changes de voie. Aí você... Dieu dit que tu es heureux. Aí está bem alegria. Parce que ces pleurs-là, E esse choro, cette tristesse, essa tristeza, ça t'amène à la repentance. leva-te até se arrepender. Est-ce que vous savez qu'il y a deux sortes de repentance? Compreendemos que... Je vais vous expliquer, c'est facile, c'est facile. Duas maneiras de se arrepender. Oui, parce qu'il ne faut pas que les gens soient dans la confusion de repentance rapidement. E para que as pessoas não fiquem com a confusão da Il y a la repentance. arrependimento. Pour la première fois, tu as écouté la parole de Dieu. Pela primeira vez que você ouviu a palavra de Deus, Tu as regretté, tu t'es repenti. tu sentiu dor no coração e se arrependeu. Maintenant, il y a la repentance continuelle. Tem arrependimento que continua. C'est différent avec l'autre repentance. É muito diferente com o primeiro. Nous nous repentons tous les jours. Nós se Tout le temps. arrependemos todo dia, toda hora. Ça, c'est la repentance continuelle. Ça continue toujours dans la vie d'un enfant de Dieu. Arrependimento que continua. Par exemple, Por exemplo, toi avec ta femme à la maison, tu com a tua esposa em vous vous casa. tiraillez E aí se puxar, à cause des crayons. aí com uma coisa assim de nada, Bon, c'est lui qui va reconnaître qu'il a mal agi envers l'autre. que vai reconhecer que não, é o que fez mal com o outro. Vous avez le Saint-Esprit. Tem o Espírito Santo, Vous avez la doctrine en vous. tem a doutrina com vocês. Mais quand même, vous êtes un. Como são os humanos, Mais podem se quand puxar. l'autre vient maintenant, il dit, Quando o outro vem, mon mari, je m'excuse pour hier. meu En réalité, tu t'es repenti. meu esposo, eu Si me c'est le mari qui va arrependo- être eu me arrependo rapide da à coisa. venir vers sa femme, Se o esposo que era rápido a compreender que cometeu erro e vem na esposa, ma femme, pardonne-moi pour les choses d'hier. perdoe-me na Tu esposa t'es repenti. que se passou ontem. Se Vous comprenez les deux, non? Compreendemos isso? Même entre frères, Mesmo sobre os irmãos entre eles, on peut avoir des divergences. pode ter pouquinho de diferença. Mais celui qui reconnaît rapidement son erreur, Que reconhece primeiramente o seu erro, il vient demander pardon à l'autre. vem pedir perdão ao outro, En réalité, il s'est repenti. na verdade ele se arrepende. Donc c'est comme ça qu'on prend les deux sortes de repentance. Aí que nós entendemos. Pour la première fois, tu t'es repenti pour venir au Seigneur. Tu as regretté. Se arrepender-se para Tu fus baptisé. vir ao Senhor e foi batizado. Tu as reçu le Saint-Esprit. E recebeu o Espírito Santo. Maintenant, dans la marche, A caminhar no caminho. bon, tu tombes, tu te lèves encore. E vai se levantar. Tu glisses. Pode Tu te lèves encore. vaguear. Donc, ça sera toujours comme ça. Isso vai ser somente assim. Aussi longtemps que nous avons ça. Enquanto que nós temos essa carne aqui. Aussi longtemps. Na verdade, Parce que quando notre temos- ennemi principal, o nosso inimigo ce n'est pas mon frère, hein? Não é Ce n'est irmão. pas ma soeur. Não é Ce n'est pas l'apôtre. Não é Hein, hein? o nosso irmão. C'est celui-là. O nosso inimigo verdadeiro. Lui là, é esse corpo aqui. c'est un têtu aussi. Ele é muito teimoso. Parfois, il faut te taper. Toi là, tu m'amènes où? Tu m'amènes où? Você talvez tem que se bater. Tá me levar aonde você? Tu sens que la méchanceté qui vient. A parte que ele te leva mesmo muito rápido. Tu sens la jalousie, les frères prêchent bien. O irmão mesmo está a pregar. Et ça t'amène. Está te levar. C'est un sentiment dans la chair E é sentimento na à l'haïr. de odiar o irmão. Tape la chair, tape-le. Ah!
Arrête-moi ça. bater esse teu corpo, porque está te levar a você odiar o teu irmão. Il faut le taire. Tem que lhe fazer parar. Parce que ce qui nous amène dans ça, là, dans les divisions, là, Nos leva nessa divisão, c'est qui? o quê? C'est qui? Ce n'est pas lui, non? La Bible dit que la division, c'est l'œuvre de quoi? C'est l'œuvre de l'esprit, ça? É obra da carne. Et donc, il faut dire, je sens déjà la chair commence à amener à la jalousie contre les frères. Jalousie, l'œuvre de la chair. Ah, donc je suis dans la chair. La chair, il faut se taire. Então, quer dizer, a ódio é a obra da carne. Então, quando já começa dentro de você, você tem que bater já o teu corpo, porque dentro de você, já o olho começa a subir, então olhar o teu irmão e você está lhe dizendo, não, esse irmão mesmo, vou lhe fazer mal. Não é você que está falando, é a tua carne, é a obra da carne que está te levando. Exactement. Tem que bater a tua carne e dizer, me deixa livre. Esse é o meu irmão. Il ne faut pas dire non, le problème c'est l'apôtre, le problème c'est lui, c'est le frère. Non, Non, l'écriture est claire, hein? Não, a escritura diz, Est claire. claro, C'est l'œuvre de la chair. a obra carnal. Et Paul ajoute, O Paulo aumenta, tous ceux qui font ces choses-là todo que faz essas coisas n'hériteront pas não terá, la consolation, não terá a consolação, la joie, alegria, rire. não vão rir, Ils n'hériteront pas ça. não vão ter isso. Mais c'est là, maintenant, on va expliquer rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de choses à parler sur le pleurer. Il y en a beaucoup, je me limite par là. On va aller directement dans les rires, dans la consolation que Jésus nous a promis E vamos entrar no de l'Église. rir. Rapidement, prenons l'écriture rapidement. Muito rápido. Ésaïe 66, verset 13. Isaías 66, versículo 13. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Lisons ça rapidement, puis on finit, on prie. Pouquinho rápido. 6, 6, versículo 13. 13. C'est pourquoi, Hum, ainsi parle le Seigneur Mhm. l'Éternel. hum. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Ésaïe 66, verset 13. 13. Comme un homme que Sa mère console. Sa mère console. 66. 66, 13. verset 13. 66, 13. Comme un homme que sa mère console, Hum. ainsi je vous consolerai. Mhm. Vous serez consolés dans Jérusalem. Ah, vous avez vu ça? La promesse. Que a sua mãe o consola. Où est-ce que nous serons consolés? Será consolado em Jerusalém. Dans Jérusalem, n'est-ce pas? Oui. C'est là où nous allons trouver notre consolation. Em Jerusalém, aonde que nós teremos a nossa consolação. C'est là où nous serons dans la joie. É aí que nós teremos alegria. C'est là où on va rire. É daí que nós vamos rir. C'est quand on va rentrer dedans. Quando nós entraremos aqui dentro do Jerusalém. Vous comprenez maintenant la prophétie? Aí compreendemos a profecia? Vous serez dans la consolation Hoje estará na consolação dans Jérusalem. em Jerusalém. Et c'est Dieu qui parle lui-même. É Deus que está dizendo isso. Comme un homme est consolé avec sa mère. Como homem está consolado, Moi, l'Éternel, je vais aussi vous consoler eu, eterno, vou vos consolar dans Jérusalem. dentro do Jerusalém. C'est que la consolation que Jésus parlait dans Matthieu chapitre 5 et 4. A consolação que Jesus falava no Mateus capítulo 4, La joie selon Luc alegria somente do Lucas, sera manifestée quand nous entrerons dans le royaume auprès de Jésus. aí vai se manifestar tudo quando nós entraremos no reino em Jesus. Lorsqu'aujourd'hui vous croyez à la parole, vous plairez, Aí, quando hoje cremos na palavra, nós choramos. ou bien la sainte doctrine pour changer ta vie, É essa doutrina para mudar a sua vida. Jésus te promet que tu es heureux, Jesus está te dizendo, está bem-aventurado. tu seras consolé un jour. Tu estarás consolado dia. Et la Bible dit d'Apocalypse, sans le lire, Aí a Bíblia diz no livro do Apocalipse, sem dizer, la Bible dit que Dieu essuiera nos larmes. Vous vous rappelez les Écritures, non? vai nos tirar as nossas lágrimas. Mais pourquoi on va essuyer nos larmes?
Por que vai tirar nossas Parce que lágrimas? nous avons eu un temps de pleurer. Porque nós houve um tempo de chorar. Est-ce que vous me comprenez? Será que estamos Oui, entendendo? on va ici nos larmes parce que nous avons pleuré avant. Vamos tirar as lágrimas porque nós houve um tempo de chorar. Maintenant, dans cette ville, Mas nessa cidade c'est pour maintenant se réjouir. é para que nós ficamos na alegria. C'est la finalité de tout enfant de Dieu. Toda a finalidade de todo filho de Deus. Dans la nouvelle Jérusalem. Em Nova Jerusalém. Là où il n'y a pas la faim, Aí onde que não tem fome, il n'y a pas la mort, não tem a morte, il n'y a rien de souillé qui rentre là-bas. não tem de sujidade que pode Nous entrar serons aí. appelés les immortels. Aí nós teremos chamado os imortais. Là où nous porterons un corps immortel. Teremos um corpo imortalidade. Là nous serons auprès du Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons aujourd'hui. Teremos um lado do nosso Senhor Jesus Cristo. La personne qu'on n'a jamais vue avec nos yeux physiques. homem que nós nunca vimos. Mais ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est. Mas aquele dia nós vamos ver Un Jésus dans la gloire. Jesus da Un glória. Jésus magnifique Jesus magnífico. et glorieux. Glorioso. C'est ce jour-là, E esse dia, nous serons consolés par le Seigneur lui-même. nesse dia que nós teremos consolado. Pas un ange. Non, 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 non. Anjo. Lui-même va nous essuyer Ele mesmo que vai et nous dire dar maintenant, e vai nos dizer: réjouissez-vous. bem-aventurado agora. Est-ce que vous comprenez ça? Olha, Pourquoi manquer cette ville ici? por que ele colocou essa cidade? Pourquoi manquer cette joie qu'on va nous donner plus tard? Por que ele disse essa alegria nos dará depois? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es dans les difficultés, tu pleures aussi. Hoje também tem dificuldade de estar chorando. Ça, c'est rien, frère. Isso é nada isso. Tu seras consolé, frère. Tu estará consolado. Lorsqu'un chrétien est solide dans la foi, Quando tu estará mesmo muito malgré le combat qu'il mène dans la vie, mesmo os combates que nós temos na vida. Dieu te voit. Deus está te olhando. Il va te consoler un jour. Vai te consolar dia. Et ce jour-là, É aquele dia. la Bible dit, A Bíblia diz: nous allons oublier ce qui était passé déjà. On va l'oublier. vamos esquecer todo que ele. Ah, j'aime Jérusalem, comment on le décrit dans l'Apocalypse. Amo mesmo Jerusalém como que ele. On nous dit ceci, Está nos que dizendo. c'est une ville carrée. É uma cidade quadrado. Eh, j'aime ça. Carré. Quadrado. Et faite en or. Está feita com ouro. Pas avec l'or du Congo. Não é ouro do Congo. Pas avec l'or de Sierra Leone. Hein? Não é ouro do Sierra Leone. Não é. Ni de Namibie. Não é da Namíbia. Non, non. Não é. L'or de Dieu. É o ouro de Cet Deus. or n'est pas sur la terre. Esse ouro não é da Une terra. ville, quand tu marches, Uma cidade, quando você caminhar, ça veut dire que tu te vois toi-même. você está se olhando. Est-ce que vous comprenez ça? Et la Bible dit que la gloire de Dieu remplit cette ville-là. Ela diz, a glória de Deus está. Mais ça, c'est quel genre de ville? Essa é qual é a cidade. On le décrit comme une cité céleste. Está ser escrito como uma cidade do céu. Qu'un homme n'a pas construit. Homem nunca. Ah, donc Baroni, il n'a jamais touché là-bas. Irmão Baroni nunca tocou aí. Ni mon grand-père, Nem o meu antepassado. ni mon père, Não é o meu pai. ni un homme de Dieu puissant sur la terre, comme on le dit. homem poderoso da terra como está. Mais l'architecte principal, c'est Dieu lui-même. Mas quem construiu o verdadeiro é Deus mesmo próprio. La cité que tous les prophètes entendaient. Todos os profetas esperavam esse construtor. La nouvelle Jérusalem. Essa nova Le lieu de la consolation. o lugar da consolação. Le lieu de la joie. É o lugar da alegria. Là où on sera tranquille. Onde que nós vamos viver. Et toutes ces guerres que nous entendons, Todas as guerras que nós estamos. la Russie contre A l'Ukraine, Rússia contra a Ucrânia. au Congo O Congo. et dans le monde entier, No mundo ça va finir. terá fim. Il n'y aura pas de guerre là-bas. Não haverá guerra. Est-ce que vous comprenez? Compreendemos? Donc, retenez ceci dans cette promesse de Jésus. Compreendemos isso sobre a promessa. Si nous croyons à la parole comme étant des gens qui pleurent, qui se répandent, Se nós cremos na palavra como as pessoas que estão chorando e estão se arrependendo, soyez rassurés tem mesmo a certeza que cette parole
que esta palavra s'accomplira certainement. vai se cumprir. Car il veille sur sa parole pour l'accomplir. Porque ele está vigiando sobre a sua palavra para cumprir isso. Pour tous ceux qui pleurent aujourd'hui, Para quem que está chorando hoje, Jésus te promet, Jesus está te prometendo. je vais essuyer tes larmes, Vai tirar as suas lágrimas. maintenant tu vas te réjouir. Dia vai ficar com alegria. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Je laisse mon frère de me conduire pour quelques secondes de prière. Amen. Esse irmão de conduzir. Amen. Que Deus abençoe o homem de Deus.